Kaiba kaso, kaiba telu fasole kaiba kaiba kaso, kaiba telu fasole alumi tulo malo, tulo mani alalu, alumi tulo malo ye, no te vantago, na bago mutabaledi, kakani jeni, alumana lolo yewa, samanyara lolo, alumana dinkili jeje, kono foyo zangu, na bago mutabaledi. Dolugo majine gankara, jine mankara. Dolugo magote gankara, gote mankara. Dolugo mamelekya gatima, olumanima. Karamugo mumadulaileti, sisodi mumadulaina bago mutabaleti. Kakani jeni. Kaiba, kaiba jabate, kaiba, kaiba kaso, kaiba, kaiba jabate, kaiba telu fasole mu. Lampasante musuoleva, te do fantavo, costufiwo monoroleti, kono fonyo fusco na bago mutabaleti. Tibisa balebe dunya holobi, te do fantavo, luntanya mudibi fololeti. Nalute lumolo, manyobu mundi bifulanati. Kono fonyo jedeba, kaburo mundi bisabananti. Nte baba madulai, jombella bamu kaburo leti. Kaso? Kaiba, kaiba jabate. Kaiba, kaiba kaso, kaiba, kaiba jabate, kaiba telu fasole. Lisani kaso fai ko kaso kaiba jabate, ko duntakele ani buntakele. Ko tobu ka boge khayi hololi wadolomi bara holo khayla kasonga luga misubani kwala munda munta ante kasonga ka mesanga anka ante kasonga di me andan anga to tangana akana malo yakana bo akola bada shiko 223 sa bele mini ya demisheni ni hakli est-ce que anta iPhone charger yere parce que ko mbe chuko mina nga fusko kala nga tanga charger nyine mbe fusko kala mbe charger nyine kana mbe fusko kala mbe charger nyine kana voilà Telu fasole Lampasante musuoleva, te do fantavo, costufiwo monoroleti, kono fonyo
saballe be dunya kono tedu fantawo luntanyamu. Ok, Fusconi Geneba, ayaw dan sogo, au bismillah. Bada Chico 223, démissionné ni akili. Tieni mainde, aka dogon aka timi. Bundeni, ngule ko bundeni mbe kini ke fam befe. Alu ni yende membiki. Bada Chico. Voilà, ko folen woro ko otoe dalamagain. Il est temps que nere Marakai. Maraka, Kagolo, Kasonge, on base qui yoro kele mohoyi. Marakaw kacha kai. Kagolo kacha kai. Kasonge o kacha kai, plus précisément Baflabe Marala. Un be kai. Maraka, imanage Maraka chugu ni bado mabo kai. I benge do bora i ka mogo do kon bora kai maraka manake chugu i ka mogo do bora kai ne reshi ko plus précisément ne bay jabi ya bora kai ne ba bora ne ma ngomba pa plutôt mamso mbaba kani jabi abora kai donc mbe kai donc comment konya moye ça fait des années qu'elle est de ka déroulé Kayi Marala, plus précisément Baflabe Marala, kata c'est qu'il faut qu'il y ait un nom. Au coup, kele juma eko jonya kele, a kele chayra. Ntadon, mora minum ben don, ou tlobena, nyere vidéo dama minke a kula, a kachane vidéo kemei. A kachane, hali wati mina réfugié kumbeka bo Baflabe Marala, kata sigi dugu werewla, ne vidéo ke, ka deme ou nyini moro fe. Anye famille do deme kubla abrila utara dugu min kono ku ga vie rétabli ka duma nga chien adama dendo be ala e do da chien fana kono ni e chien di oluma ulube kele dam ni chien mais ni chien na se soro ube galum fana yelema ka fara chien ka parce que ni ko chien boyra na ngalu yi halin galum kelengele minu be chien chemate yiblen quoi mbe fe ka mun fo Jonya kele manipulation labana ka douala. Jonya kele agalun tigel labana ka chaya. Jonya kele opportunity chara kula. Populisi chara kula. Ninga daludo ne. Oui, ninga daludo. Kabi association do nana créé. Anya association follow mi. Kube John deme ko kuka hake nyini kaduma. Kubu deme kuka keleke okuni gamba na mogoyi. Olu manga sumayra sisa. Olu kume réunion ke me gamana tlanche bebe Paris ube réunion ke ube don fara ñogon kan victime minum be ube ta victime num deme u sey mi uba ke o ni minum be kasola nu be se ka avocat takadimi ma uba duma mais sisa a parti chara buluma fara doye jumandi mais le pire buluma fara laba min be kwa ka jugudi buluma fara be kwa le be manipulation de ke ale be ka mogo kan ngalo nyelema ka ke chiei ale be ka mogo suku disayama ou CNSP. Mouvement de Kasongo au Barabi, ko CNSP, ou ko CNSP. Un mouvement manipulation chara kola. Nga menda mentigla fanayo. Mena o mamru do woli. Menu nye victime yo koina. Ube na nyafo. Adam nena ko jonya be Kayi Marala. Kwa nga deme, nyogon deme. Minu be ka mine ku siri joroko la minu be ku mine ku bla kasola kangu deme ko jondu bon ministre justice yaka saria tranché uyu bela jalen wole dugu kele mo kenya ba mo uyu be wole kata fanga la saria e ministère de la justice ayaka conclusion tiri prochain verbalu ne re a poster nga page kan aya ke désolé. The Bluetooth device is ready to pair. Hello? Okay. Nya procès verbalu nous poster na page Connected moi chama successfully. région di Koima. Mais ça rien quoi fait? Ça rien a tranché ko bo jonte bli. Kabi indépendance tara mali kono
bɛɛ yɛlɛma hɔrɔnyana bɛɛ kɛra hɔrɔn ye mɔgɔ tɛ jɔn bilen bɛɛ ye hɔrɔn ye justice a tranché ten a ko ni mɔgɔ nana dɔ minɛ k'a siri ko i ka jɔn don ko a b'o minɛ a b'o datugu kaso la hɔrɔn caman minɛna minnu datugura kaso la deliw taara kɛ kuma caman fɔra dɔw bilala dɔw ma bila a fɔra o kɔfɛ bon aw bɔlen yan a ye taa nka ni maa o maa ye dan sago anw b'o minɛ sariya bolo ka datugu kaso la n y'o papiye de bila a papiye caman bɛ yan fana nka o kɔfɛ CNSP mɔgɔw olu de nana mun kɛ o dugu kelen na kuma bɛɛ wagati bɛɛ olu de b'a fɔ k'olu bɛ taa réunion sigi dugu la ko halisa k'olu bɛ jɔnya kɛlɛ la sariya ye baara kɛ ka ban sariya ye kiiri tigɛ a fɔra ko mɔgɔ tɛ jɔn ye bɛɛ ye hɔrɔn ye bɛɛ ka to i damana bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka da i ka soda la mɔgɔ si kana taa mɔgɔ si provoquer mɔgɔ si kana taa mɔgɔ si dala ɲini nka mouvement min bɔra sisan n'u bɛ ka mɔgɔw manipuler k'olu ka baara ye ko jɔnya kɛlɛ ye u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw kɔ kan minnu ye victime fɔlɔ ye u bɛ wari minɛ u kɔ kan olu yɛrɛ b'u yɛrɛ dɛmɛ n'o wari ye mais victime tɛ wari tɛmɛtɔ ye u t'a natɔ ye olu de bɛ ka na ni jahadi ye Kaɲaba mara la bi u bɛ taa dugu ni dugu u bɛ taa bafulu sigi duguw kɔnɔ ko olu bɛ na mɔgɔw sensibiliser ko jɔnya kɛlɛ k'o ka ban alors que aw dun taara dugu min na k'aw bɛ taa jɔnya kɛlɛ kɛ aw tɛ procureur ye aw tɛ juge ye aw ko de k'aw bɛ ka jɔnya de kɛlɛ kɛ ko dɔ kana minɛ k'o ye jɔn ye ko jɔnya ka ban Kayi mara la a ye taa dugu la jɔnya bɛ dugu min na kɛ mais aw bɛ ka taa dugu min na déjà olu wulila olu sera sariya ma sariya ye conclusion tiré k'a fɔ maa si tɛ jɔn ye bɛɛ ka libéré bɛɛ b'i dan na mais aw ka bafulu sigi kun aw bɛ taa meeting k'u ka dugu la cogo di meeting kɛlɛ yɛrɛ tɛ baasi ye siɲɛ joli u bɛ na k'u bɛ meeting kɛ dugu kɔnɔ u bɛ taa autorisation ɲini dugutigi fɛ yen dugutigi b'a f'u ye ayi aw kana na anw ka dugu la kana dugudenw ko don ɲɔgɔn na parce que siɲɛ fɔlɔ la an hakili b'a la an taara fanga la mɔgɔ caman minɛna k'u datugu kaso la donc kabi o don o ni bi cɛ anw ye réunion kɛ an ka dugu la ko duguden bɛɛ ye kelen ye si ma fisaya ni si ye bɛɛ ye kelen ye donc aw bɛ ka ko kɛwale min kɛ aw kana nana anw ka dugu la parce que n'aw nana an ka dugu la a laban ye fitina de ye a laban ye kasolataga de ye a laban ye kodi ɲɔgɔnna ye a laban ye sinji fara ye a laban ye ɲɔgɔn faga ye a laban ye kojugu de ye sariya ye kiiri tigɛ ka ban ɲaw deli a ye taa dugu wɛrɛ la a ye yan to yan kɛlɛ t'an cɛ bilen kabi sariya ye kiiri tigɛ an bɛnna an ye fɔ ka bɛn kɛ an kɛra balima an kɛra sinji ye an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ ayi CNSP ko mɔgɔw ko ayi k'a tɛ se ka kɛ ten dɛ k'olu ka meeting k'a bɛ sigi u y'u pan dugutigi kunna sa u taara mairie fɛ yen ka taa autorisation ɲini mairie fɛ yen k'olu bɛ n'u ka meeting kɛ mairie ko a bɛ se k'a ka meeting kɛ n bɛ autorisation di aw ma mais aw kana dan sago aw kana taa kuma fɔ minnu bɛ mɔgɔw lafutiner aw kana taa ko kɛ ko min bɛ se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'a kɛlɛ wulila aw tɛ y'a kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ yan duguden damaw de bɛ ɲɔgɔn kan yan aw bɛna se k'u bila ɲɔgɔn na u bɛ muru ni marifa ta ka ɲɔgɔn faga aw tɛna se ka séparation kɛ autorisation dir'u ma u taara u ka meeting sigi meeting kɔnɔ meeting taara lawuli kɛlɛ de la mairie de nana meeting laban na sisan k'a fɔ ne de autorisation di aw ma n y'a annulé a y'aw ka bara cɛ a ka taa ka bɔ dugu in na nka ne mana ɲɛfɔ cogo o cogo minnu ye ko in vécu ne tɛna dɔn ka tɛmɛ olu kan n bɛna u ka membre dɔ wele min bɛ se ka explication di aw ma téléphone na nka CNSP mɔgɔ in a y'aw miiri aw kana mɔgɔw ko don ɲɔgɔn na aw kana mɔgɔw ko don ɲɔgɔn na n y'o fɔ n ko jɔnya kɛlɛ in manipulation caman b'a dugu ma mɔgɔw tɛ min kalama waati dɔ la n bɔra yan n ye vocal dɔw joué yan mɔgɔ minnu le soi-disant minnu ko k'olu ye jɔnw ye k'olu yɛrɛ bɛ jɔnya kɛlɛ la u kun bɛ don mɔgɔw de ka privéw la k'u fa n'u baw nɛni u delila ka don hali jasala ba kun a woloba k'a fa n'a c'est à dire k'a nɛni i b'a fɔ comme pas possible ko wa ko jasala bɛ ka minnu bɛ ka jɔnw kɛlɛ ko o de bɛ k'olu financer ne ko mais est ce que nin kunkolo b'a kan da la parce que ne yɛrɛ Siko bolo delila ka malo presque plus de 10 tonnes ne yɛrɛ bolo jasa delila k'a di ne yɛrɛ ni ka mɔgɔw ma 10 tonnes ko ka taa di victime min rapatrier la ka taa dugu wɛrɛ la ko ka taa d'u ma ko k'a fɔra o ko jɔnw don o dira ne yɛrɛ bolo ma nko mais ne nana fɔ ko jasa de bɛ ka mɔgɔw manipuler ko ka mɔgɔw financer ko ka jɔnya kɛlɛ kɛ n ko o tuma na o ye yɛlɛko kuma ye dɛ wa ko kelen de bɛ dugu in kɔnɔ hali sini u ye suyara jasa ka côté la u ye suyara mɔgɔ wɛrɛ ka côté la maintenant u bɛ k'a kɛ cogo di sisan bafulu de b'u bolo organisation dɔ de b'u bolo sisan u bɛ ka yala dugu ni dugu
kata dugudenw ko do ɲɔgɔn na kata dugudenw bila ɲɔgɔn na dɔw bɛ kaso la hali sini olu ma libéré olu somɔgɔw ka joli ma kɛnɛya mais hali sini olu de bɛ ka yala ka dugudenw bila ɲɔgɔn na sinon n'a danna dugudenw dama ni ɲɔgɔn cɛ dugu tɛ maraka dugu la dugu tɛ kasɔnga dugu la dugu tɛ kagolo dugu la ko bulon tɛ dugu min kɔnɔ ko dugutigi bulon tɛ ko sigikafɔ tɛ se ka kɛ dugu min kɔnɔ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya mais n'a ko nana don politique la kana dɔn k'a fɔ ko association ko kana dɔn k'a fɔ ko non ko nin ye groupement ko de mouvement ko don o bɛ na ni dugu ci de ye Kaɲɛbakaw b'o o chance de fɛ bi n bɛna kɔrɔ ta ale bɛ explication dɔ di aw ma min passera réellement a bɛna bɛɛ ɲɛfɔ aw ye iyo kɔrɔ bɛ min ok Allo. Pardon. Allo. Allo, salam alaikum kɔrɔ. Allo. Allo, salam alaikum kɔrɔ. Alaikum salam. Kɔri baasi foyi t'i la? Baasi foyi tɛ n na, kɔri baasi t'i la? Alhamdulillah, an bɛ yan baasi foyi t'an yɛrɛ la. Aba. Ala kana baasi k'an si la. Bismillah. N y'i wele i bɛ n ka live kɔnɔ. Oui. N kun bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔ tɛngu i la pour que i ka se ka explication di anw ma kɛlɛ min bɛ Bafulabe Kaɲɛba mara la bi. Oui. An y'a mɛn an ye papiyew sɔrɔ an ye dossiers sɔrɔ an ye vidéos fana sɔrɔ. Oui. Je crois que ko groupement dɔ bɛ yen ko CNSP. Oui. K'u bɛ yala ni Bafulu ye ka taa don mɔgɔw ka duguw la k'u bɛ sensibilisation kɛ ko jɔnya kɛlɛ. N tulo t'i la ka ɲa dɛ. N ko an y'a mɛn k'u bɛ ka yala ni Bafulu ye dugu ni dugu cɛ k'olu bɛ taa mɔgɔ sensibiliser ko jɔnya kɛlɛ. Oui, effectivement. A nana kɛ sababu ye fo mankan dɔ wulila Kaɲɛba mara la waati dɔ la n'u ye 22 septembre wagatiw ye. Oui. A kun ka di n ye i k'i da don a la i ka dɔɔni fɔ an ye quoi. Baasi tɛ o diyara n ye. N bɛ foli lasi bɛɛ lajɛlen ma n b'i yɛrɛ fɔ n bɛ tila ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ. Lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Voilà, balimakɛ Denba Kanute de don ka bɔ Kɔnte la. Denba Kanute ka bɔ Kɔnte la. Kɔnte la Gumira. I bisimila Denba. Voilà, donc sisan nɔ problème min b'an ka yɔrɔ la. Mouvement dɔ de créera France yan nɔ ko CSP. Ouais, CSP. Voilà, Gama n'a ka filière dɔ de dɔn. Awɔ. Bon, olu depuis u créera wagati min na dɔrɔn u bɛ wuli ka taga dugu ni dugu. U bɛ dugutigiw nɛni, u bɛ dugutigidenw nɛni. Kosɛbɛ. U ka bafuluw b'u bolo, u bɛ taga sigi yɔrɔw la, u bɛ taga fêtiw kɛ, u bɛ mɔgɔw provoquer. C'est-à-dire n'i y'a faamuya. Olu ko k'u ka mouvement kɔrɔ de ye k'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔnya contre la. Maintenant n'u taara sisan n'u donna dugu dɔ kɔnɔ u bɛ créer de ko u bɛ jɔnya la. Voilà, mais n'u donna dugu dɔ kɔnɔ sisan u bɛ taa meeting kɛ meeting in kɔnɔ n'u ye micro ta ka kuma ta u bɛ kuma fɔ ka don dugutigi la ani dugutigidenw ani dugudenw na. Voilà, comme tu te ka kuma la ka ɲa quoi, mais n b'a bɛɛ détailler comme n y'a daminɛ cogo de fɔ sisan nɔ, CSP daminɛ cogo. D'accord, vas-y. Voilà, bon, sisan nɔ u y'a ko bɛ jɔnya la mɔgɔw bolo k'olu bɛ jɔnya kɛlɛ. Parce que ko Gambana min créera marakaw fɛ yen nɔ donc k'a daminɛ Sénégal ni Gambie ani Mauritanie fo ka taga bila Mali nord la ko olu bɛ jɔnya kɛlɛ. Awɔ. An k'u ma ko aw tɛ jɔnya la yan dɛ, an bɛ sigi la yan nɔ depuis san kɛmɛ hakɛw depuis tubabuw nana wagati min na a fɔra k'an ka jɔnw bila ka u bɔ baara la donc u bilara maa si tɛ maa si ka jɔnya la tuguni. Kosɛbɛ. Bon donc o ni sisan cɛ an ye laadaw de sigi an ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. An tɛ fɛ an ka bila ɲɔgɔn na aw bɛ mouvement in jɔ. U ko ko abada k'u t'a jɔ. Bon n ko n'aw t'a jɔ min ka gɛlɛn. O ye provocation de ye.
ante provocation fait quoi donc si ça no ba do ko de madanye donc ube bafulu ta ube ta dugu la dugu ute dugu munu mara sino dugu do buka mara la ute ta mitingi kede bo dugu munu be no ni wolu banga mara la ube ta yende ka ta sensibilisation ke no ka jembe uni tama upo ka mo provoquer donc à chaque fois kelebe bala bon kele laba munun kera comme réseaux sociaux kuma de do abeti sika nyefo donc kele laba munun kera donc utara urubire dugutigi 22 septembre sira d'habitude bede ba ke ñogon fe bede be feti ke ñogon fe 22 septembre la 22 septembre la parce que oyambe je feti ambe ka ele mahoro ya feti de do kosobe olu ko kolu ni mota ke ñogon fe parce que olu te dugutigi ka mara fe duguni ute dugutigi tika mara kono donc olu bi dana kol donc olu bora dugutigi ka mara kono comme olu bora dugutigi ka mara kono amera nu tara dugumina nu yere ñonke ndoro ubuka president sigi mu president sigi o de keru ka dugutigi ute taw ka kuma ko dugutigi bolo na duguni uyu ka mo ba min sigi soit disant ko president o de uka ñamogo ye o de uka dugutigi dugukala dugutigi fla dugutigi fla uyo de ke ubo de ke kwa bo sisa no donc dugutigi ko bo ni na umanya ka be feti ki dana bon sisa no donc tenge ko kana bala de radio ko kana bala parce que anga nega dugu kono ya no radio ko interdit avec ça chegin bo bala u do de borala donc o bala u konna na mbela jelen sigira kan bisigi kanga interdit donc ya no bon donc uye accordé dugutigi ma o chokola iga kuma la tigete yani nga kuma me ni yoroni de cortiquer nere wolola dugu mina tuba kura shilla ngo nere wolola dugu mina maraka dugu do tuba kura shilla ali shini ame yoro mina jenu mese ku dogo de kata musique jouer mais musique interdit no anga dugu la kata kibe donc organiser ni baflu ni fewnya awka soirée organiser ni musique o interdit no tuba ali shini voilà donc à continuer bon donc ko donc dugutigi à son grand à grande surprise là donc nana ni radio ye jaja utara autorisation ni mairie fait bon mairie u ka klande we tomora mairie kontelato e de we tomora mairie u ka klande donc we autorisation buma donc unana radio blala wakati mina dugutigi ya aga famille mo ci katagu ni nga ko boko radio ko porala to di parce que ama farola am parla jemeni dununde la bon donc ugo kolu ba akadoyi to mina kuba ke o chokola bon dugutigi ya cibla gendarme ko numa na ko bala ube feka ku ka dugula de parce que femi mandaya ka dugu kono ode benake kosobe donc gendarme yu nyini nga ko boko mu mankambea bon gendarme uko ko mangami be no ko dugutigi de ko kutu ka fetike ko donc ko ubugo radio jouer ku bena radio fa kosobe bon gendarme ko autorisation ba bolo akwa fena bon uye autorisation ira mereka autorisation ira gendarme la bon gendarme ko bo sita no awka ni bafulu ya fanga ka bunkutu awka na ajue ka mo déranger donc ni dugutigi ko awka ke togomi ayaketi awba ke o chogola mo te mo balika ko ke me feti min be mo déranger awka na soma kosobe gendarme utara jaja ula benendo kun konana uni marafau ni tembe donc gendarme utara dro même pas 15 minutes dro uye mugu changa mola mugu chiramina atoko ko Félix Sogo ale tarabi bina donc aya dugu pour ko kana taka atolasi donc jama duna yona sisa no donc an fana ka mogo bora donc ka jiguka kosobe bon ni kese keri ka mogo la sisa no ina ba dale na kese kera la donc
ni o tigi sɔrɔ i bɛ mun k'a la i fana b'i ta sara de parce que ni mɔgɔ i ka duloki fara n'i y'a sɔrɔ i fana b'a donc ta a fara kɛra dunɲɔgɔnna ye donc u y'an ka mɔgɔw minɛ u y'u siri bon u y'u siri k'u labɔ réseaux sociaux la k'u yira diɲɛ na k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ sirilenw de don k'a sɔrɔ anw denw de don an dɔgɔninw de don an ye ko bɛɛ k'an taara ministère bɛɛ la k'a démenti k'a yira k'a fɔ n y'o photos de ci mais i b'u publier quoi donc an y'a yira k'a fɔ donc u ye minnu siri k'u labɔ réseaux sociaux la ko juru b'u la u bolow ni tun sirilen don anw de denw don c'est la manipulation donc u y'u yɛlɛma donc u tɔgɔw n'u baw tɔgɔw bɛɛ b'an bolo donc u y'o de yira diɲɛ na k'an diaboliser k'aw diaboliser effectivement voilà donc surubire kɛlɛ kɛra o cogo la kɛɲɛba donc olu u ko k'u bɛ anniversaire dɔ kɛ yen nɔ k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya i danna ko u ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u bɔra jɔnya la o ye yɛrɛma hɔrɔnya k'a sɔrɔ mɔgɔ tun tɛ jɔnya la mɔgɔw bolo ka tila ka degré bɔ ka publier fan bɛɛ fɛ 32 villages la ko mɔgɔ ninnu ka fɛn anniversaire ka kan ka kɛ Kɛɲɛba donc an ye gouverneur saisi k'a ɲa fɔ préfet ni sous-préfet ye ani procureur ni président de tribunal ni Bafula bɛɛ o ye sariya tagabolo ye o ye sariya tagabolo ye donc maintenant olu bɛ ci bila ko a kana kɛ k'u kana soirée kɛ an y'a annoncé arajo la an ka arajo Rirare k'u kana kɛ n'u y'a kɛ ni balawu min bɔra a la ils sont responsables parce que fɔlɔ la ni bɛ i lajɔ nin yɔrɔ la dugu fɔlɔ ta la u ye fête sigi dugutigi ko aw bɛ ka fête kɛ a man di n ye mais n'aw bɛ fête kɛ aw kana musique jouer aw kana foyi kɛ u taara u ni maire ye autorisation effectivement n bɛ ka na o yɔrɔ de la donc o fête nana kɛ o labanna ka kɛ kɛlɛba ye fo marifaw ni marifaciw ni fɛn wɛrɛw bɔra a la kasolatagaw taara bɔ a la maintenant u kɔfɛ u taara dugu wɛrɛ la tuguni voilà u taara dugu wɛrɛ la tuguni donc o fana dugutigi k'u ma ayi ne tɛ fɛ aw ka a fête kɛ n ka dugu la parce que o bɛ ka sira mun ye a kɛra dugu fɔlɔ min na mɔgɔ faga bɔra a la marifaciw bɛɛ bɔra a la est-ce que n'a nana kɛ n yɛrɛ fana ka dugu la mɔgɔ faga tɛna bɔ a la wa dugutigi bɛɛ bɛ se ka siran o yɔrɔ ɲɛ parce que fɛn fɔlɔ n'a kɛra n'a ɲɛna o bɛ courage di kɛrɛfɛ dugu mɔgɔw ma a kɛra nin dugu in na a wolola hɛrɛ ni baden de la mais n'a kɛra o dugu la n'a kɛra bɔnɛ dugutigi fana b'a fɔ ne fana tɛ fɛ bɔnɛ ka na n ka dugu la donc n b'a éviter donc dugutigi jo don a k'a fɔ k'a tɛ k'a ka dugu la hali ne yɛrɛ dugutigi ye n b'a place la n bɛ n ba ma voilà donc sisan nɔ bon u y'i tugu o bɛɛ la gouverneur yɛrɛ ye u ka ɲɛmɔgɔ wele u ka président CSP président n'u b'a f'a ma ko Kundenengu Jalo bon donc gouverneur y'a wele a ko i kana fête kɛ ci sira ma k'a fɔ k'aw bɛ fɛ ka fête min kɛ k'a interdilen don a k'i kana kɛ a ko k'ale b'a kɛ parce que ale y'a ka minɛnw san déjà ale y'a ka fête organiser ale b'a kɛ hali ni mɔgɔ de bɛ sa ale b'a kɛ dugu kɛra ale ta ye a y'o fɔ gouverneur yɛrɛ ye gouverneur nana France yan nɔ kɛlɛ in tɛmɛlen kɔfɛ kɛlɛ kɛra ɲɔgɔn gosi bɔra a la joli bɔnna i bɛ fɛn fɛn dɔn ni saya kɔni tɛ i ye fɛn fɛn dɔn a bɛɛ bɔra a la mɔgɔ kɔni n'i ma tu Kɛɲɛba mais jogini kɛra cogo o cogo a kɛra o cogo la kosɛbɛ côté fila la bon gendarme soldats bɔra Kayi dɔw bɔra Kita u nana fan fila mɔgɔ bɛɛ cɛ u kɛ cargo kɔnɔ ka taga n'u ye plus de 70 personnes u ye kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ Bafulabe gendarmerie la garde ville la après sujet d'instruction tilara a ka ɲininkali la wagati min na dɔrɔn donc u y'u bila k'u ka taga ko n'u mako sir'u ma k'u b'u wele ka jugement kɛ bon donc
jugement de labana u ye dossier mina bafula bɛ juge la awɔ ka taa n'a ye k'a ye k'olu tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ comme c'est comme bafula bɛ juge ye kiri tigɛ cogo min na u ko kiri tigɛ cogo man kiri ma tigɛ fɔlɔ kiri yɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ ale ko n'a mago sera mɔgɔw ma k'a bɛ mɔgɔw wele awɔ bon san'a ka mɔgɔw wele u ye dossier bosi la ka dossier minɛ ka taa n'a ye tribunal wɛrɛ la fo Kayi voilà ka taa n'a ye Kayi oui donc o yɔrɔ la u ma sɔn ka CSP mɔgɔw wele tuguni ni mɔgɔ fila kɛlɛla i bɛ fan fila mɔgɔ bɛɛ wele u ɲininka donc a kɛra cogo min na donc u ma fan dɔ ye mɔgɔw wele u y'an ka mɔgɔw wele dɔrɔn direct ka mandat de dépôt da u bɛɛ kan ka t'u datugu voilà ka tagu datugu hali an ye plainte minnu dun CSP mɔgɔw kama u banna ka plainte ninnu d'a ma quoi ka tagu d'u ma quoi donc ça veut dire que o yɔrɔ la faamuyali tɛ ka kɛ yɔrɔ cogo si la parce que anw bolo a kan ka d'anw fana ma plainte kan ka d'anw fana ma an ka taga d'u ma an ka n'a ɲɛfɔ fanga ɲɛkɔrɔ a mana kɛ cogo cogo aw ka plainte kun kan ka accepter ka taa di aw bɛ taa di aw ni min bɛ ɲɔgɔn na an ka plainte kun kan ka accepter donc u kana aw k'an bɛɛ ɲininka tiɲɛ bɛ min fɛ u ka dɔn bon mɔgɔ min ye nin baara in bɛɛ kɛ ka autorité bɛɛ la dɔn a la k'a fɔ n ka dugu la n bɛ fɛ k'a interdit y'a dɔn o kɔni kun tɛ balawu fɛ o kun tɛ balawu fɛ effectivement bon maintenant gouverneur kunturu y'i wele k'i ka n'a kɛ i ko k'i b'a kɛ donc n y'o bidon de ci ma donc gouverneur yɛrɛ nana a y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya yan nɔ a y'a fɔ a ye ko bon ko ne y'a f'i ye ko i kana fɛti kɛ yen nɔ i y'a kɛ ko de a kɛra cogo di joli bɔnna oui non mais n'a y'a kɛ o ka gouverneur ka fɛn kɔfɛ a kan ka minɛ de normalement ni mandat de dépôt bɛ da mɔgɔ kan olu minnu k'u ye a ɲɛmɔgɔ ye donc an bɛ min fɛ sisan explication bɛɛ tɛ se ka di nin yɔrɔnin na mais an bɛ min fɔ autorité maliyɛnw ye mɔgɔ ninnu ka provocation dabila maa t'an bolo jɔnya la an ka jɔn tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ t'an bolo jɔnya la mɔgɔ t'an bolo baara la donc bɛɛ milliardaires b'u la waritigibaw b'u la misiwɛrɛtigiw b'u la villatigiw b'u la étagetigiw b'u la kosɛbɛ donc bɛɛ ta y'i ka sɔrɔ fɛn ye bɛɛ muso b'i bolo bɛɛ den b'i bolo i b'a di cɛ min ka di i ye i b'a d'o ma kosɛbɛ jɔnya bɛ min jɔnya tɛ yen bon maintenant donc nous u ko k'u b'an ka dugu de gosi na u bɛ taa u ka conseil y'a f'u ye k'u kana dugutigi wuli k'u kuma fɔ donc u ye dugutigi wuli k'u kuma bɔ yen nɔ mais n'u taara dugu min na n'u ye u ka président sigi yen nɔ o de y'u ka dugutigi ye dugutigi wulila wa a ma wuli dugutigi kɔni hali n'a ma wuli a kɛra dugutigi fila ye dugu kelen dugutigi fila a ka fanga lagosira a ka fanga lagosira effectivement bon an ɲɛ b'o yɔrɔ de la an ka kɛlɛ kun y'o de ye quoi donc u bɛ fɛ laada ko minnu n'u bɛ ka dugu a kɔfɛ ko pusuliw ni fɛn ninnu furuja ko ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ b'u yɛrɛ de kan n'a y'u diya n'u muso donna furuja la a kana bɔ bon donc n'a y'u diya u ka misi buso n'a m'u diya u ka to yen nɔ d'abord misi buso yɛrɛ sara de bɛ k'an ka yɔrɔ la k'a kɛ tɛ tɛmɛ o kan bon n'a y'u diya ko u kun bɛ laada dɔ kun bɛ yen nɔ ko u bɛ 30 di u matigiw ma n'a y'u diya u k'o di u kana di an ka siratɔ la o yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne si bɛ san 47 la mais ne yɛrɛ t'o dɔn k'a fɔ ko bɛ di mɔgɔw ma oui a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamuya bon maintenant laada fɛn fɛn bɛ yen nɔ fɛn minnu laada partagelen don an ni ɲɔgɔn cɛ depuis an ka mɔgɔkɔrɔbaw oui dɔlu b'u bolo dɔw b'anw bolo donc sisan nɔ n'u ko k'u t'u taw fɛ u ka ban a la kɛ u ka ban a la maa si t'u forcer k'a kɛ mais min b'anw bolo n'o ye dugutigiya ye u k'o to aw bolo donc c'est à dire ni b'a faamuya an ma b'o la an tɛ b'a la fana fo ka diɲɛ wuli ouais ni y'a faamuya aw ka kɛlɛ kun tɛ fɛn fila ye aw ka kɛlɛ kun ye aw ka dugutigiw ka bonya dugu kɔnɔ bɛɛ ka kɛ kelen ye jɔnya ka ban bɛɛ ka kɛ kelen dugu kɔnɔ mais aw ka kɛlɛ principe ye aw ka dugutigiw ka bonya dugutigi fila tɛ ka kɛ dugu kelen na voilà u bɛ ka dugu jɔnya de kɔfɛ k'an kɛlɛ politique la pour que ka fangaw lagosi ka fɔlɔfɔlɔ fanga sigi cogo ninnu dugutigiya ninnu k'u lagosi f'a laban bɛ kɛ dɔ ye quoi ko k'a kɛ bolokɔrɔta ye quoi donc n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ Mali bɛɛ de la sinon a tɛ fɔlɔ Kaso ni Marakala ni Kakɔlɔ la a tɛ fɔlɔ anw fɛ yen nɔ donc k'a fɔ ko ka dugutigi sigi bolokɔrɔta ou bien k'a kɛ maa darajɛlen ko ye maa duman ko mɔgɔ min maa ka di ko de bɛ sigi
laban b'a ko min bɛ se dugutigiya ye laada de hali ni tɛ se mɔgɔw de b'i kɔrɔ. Effectivement dugutigiya ye laada de ye dugutigiya bɛ bɔ bonda de la n'a bɛ du min kɔnɔ. Voilà bon kabila ko don. n'i y'o f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'olu mako tɛ dugutigiya la k'olu mako tɛ mais n'i mako tɛ dugutigiya la pour que i bɛ taa dugutigi parallèle sigi. Ah vraiment kuma ka ca. Bon il faut que faamaw k'o yɔrɔ faamuya manipulation caman bɛ fɛn in na de anw bɛ kɛlɛ la min na an ka kɛlɛ kun ye de. n'Ala sɔnna ma an bɛ preuve an ka pouvoir minnu b'an bolo an ka dugu kɔnɔna na ces pouvoirs là sont intouchables. n'Ala sɔnna ma preuve minnu cira ma an bɛ n'u véhiculer faamaw k'a ye diɲɛmɔgɔw k'a ye bɛɛ k'i ka tata ni ka faamuyata k'a la n'Ala ma basi k'a la vraiment i ka intervention a diyara n ye kosɛbɛ. Voilà min bɛ yen o de don. n'Ala sɔnna ma merci beaucoup kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo. Inchallah merci beaucoup allez salam alaikum. Ok comme aw bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn cogo min na nin kuma in a ka gɛlɛn kojugu kɔrɔ ka explication na u ka dugu fɔlɔfɔlɔ min CSP mɔgɔw nana k'u bɛ meeting kɛ u taara autorisation ɲini dugutigi fɛ dugutigi ko ayi ne bɛ se ka autorisation di aw ma mais à une seule condition n'aw y'a ka baraw ta k'aw ka jɛnbew ta ka na aw bɛ fɔli kɛ fête kɔfɛ aw b'a ka dɔn kɛ bɛɛ bɛ t'i ka so a tɛ kɛ ni mɔgɔ déranger a tɛ kɛ ni mɔgɔ dalakɔrɔbɔ ye n bɛ autorisation di aw ma mais ni bafulukow b'a la ne tɛ autorisation di aw ma sabula n b'a dɔn o laban ye kɛlɛ ye dugu kɔnɔ déjà dugu kelen kɔnɔ ne b'a faamuya cogo min na anw fɛ yen maraka village kɔnɔ dugu fête dugu den bɛɛ de b'a fête ɲɔgɔn fɛ mais parti dɔ ka wuli k'olu b'u ka fête organiser ne m'o ye dugu caman na bon ni dugutigi y'i ban ka autorisation di mairie ye autorisation di u taara fête sigi o fête kun cɛra fo marifa ci taara bɔ a la a taara kɛ ɲɔgɔn muruko ani bere u ye ɲɔgɔn bugɔ fo marifa ci ni fɛnw bɔra la bon o kɔfɛ CSP kelen wulila u taara Kɛɲɛba k'u bɛ taa o fête kelen ɲɔgɔn organiser Kɛɲɛba fana o yen yɔrɔ mairie de k'u ma ayi a tɛ kɛ ne ka dugu la o ko o y'i ban complètement ka autorisation d'u ma u ka se ka fête kɛ ale ka dugu la parce que munna a fête fɔlɔ kɛra dugu fɔlɔ min na o ta labanna min na ɲɔgɔn faga sinjitigɛ muruko kasolataga ale bɛ fɛ k'o éviter ka bɔ a ka dugu la u taara yen mairie fana voir mairie fana ko bon ale b'a a autorisation d'u ma mais u kana bɔ ni radio ye donc u taara ni radio ye ka taa gindan sigi dugutigi de filɛ nin ye ka ci bila u ma ko a y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ yen n y'a fɔ aw ɲɛna n ko aw ka fête a kana sigi n ka dugu la ka ci bila mairie ma u ko dugutigi ka ci d'aw ma ko mairie de autorisation d'u ma o ye ci bila mairie ma mairie ko ah ne autorisation d'u ma mais n y'a kangari da u ye n ko kana na ni misigi ye k'o laban ye kɛlɛ ye ko dugutigi ko k'o interdit don a fɛ yen mairie ko k'u k'a cɛ u ko k'u t'a cɛ gouverneur fana lettre c'u ma k'u k'a cɛ ka bɔ gendarme welela ka na olu ko k'u ka taa ka bɔ yen o fana taara laban ɲɔgɔn kɛlɛw ni ɲɔgɔn burujaw la a ko sumabɔ ye deuxième fois la mais joli caman bɔnna ne hakili la fɛn min kan ka na ni dugudenw ka fara ye marifa bɛ taa ko o ko la o kan ka dabila mais nin ko bɛɛ ko CSP ɲɛ jɔn ye c'est juste mouvement dɔ de don olu fana de bɛ yala ka taa duguw ni duguw la ko dugu kɔnɔ ko dɔw bɛ yen k'olu ye jɔnw ye k'olu ko k'u ye jɔnw ye k'olu bɛ ni kɔɲɔɲakow bɛ yen k'olu bɛ sagaw boso u bɛ misiw boso cɛ bɔra k'o de fɔ k'olu ka dugu la ko saga bɛ boso wari la misi bɛ boso wari de la bon CSP mɔgɔw olu bɛ yala de ka meeting kɛ ka mɔgɔw sensibiliser donc n'u donna i ka dugu la u bɛ dugudenw sensibiliser olu fana bɛ wuli ko ko donc diɲɛmaw kununa anw ma kunu olu fana bɛ muru ni bese ta ko mɔgɔ minnu bɛ k'olu kɛ jɔn ko f'u k'u faga donc u bɛ ka ɲɛsin minnu fana ma olu fana bɛ muru ni bese ta k'u kɔnɔ o laban ye ɲɔgɔn faga ye ani muru turu dugutigiw ko k'o de ka ba olu fɛ yen ko CSP mana taa meeting kɛ dugu o dugu la k'u bɛ mɔgɔ kelen ta o dugu kɔnɔ ko nin ye CSP président ye nin dugu in na bon ko minnu ye CSP membre ye k'olu tɛ dugutigi wɛrɛ dɔn u yɛrɛ la bilen fo CSP ka président o ye tilali kɔfɔ dɛ vraiment ko compliqué len don nka comme video janyana dɔɔni an bɛ bi ta tigɛ ta n'Ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛ n'a tɔ fɔ tuguni preuve minnu b'an bolo an b'u monter an b'u bila anw tɛ yen dɛ mais minnu bɛ yen olu y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na a kɛra tan général Siko an bɛ bi ta tigɛ yan.
Dallas Record Beat. Kele ke mina chamani tu babu